ያለ ጾም የመዳን ተስፋም የለም እውነት ለመናገር But you've been programmed. You think skipping breakfast is a crime. You think hunger is an emergency. አራት ሰዓት ሲፈቀድልህ ደግሞ አንድ እንጀራ መብላት የለብህም በዚያ ሰዓት ተፈቅዶልሃል ማለት ሆድ እስኪሞላ መብላት አለብህ ማለት አይደለም The white coat will tell you to eat regularly. Why? በጀርመን ሀገር የሚገኝ የጾም ክሊኒክ ማለት ነው ጸጋ እግዚአብሔር ራሱ እየተጨመረ እያጸናን ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ወደሚለው ኃይል እንመጣለን ራስን መጉዳትም አይደለም They lied to you. Here's the truth about fasting that they did not want you to know. ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ውድ ሀና ዘኢትዮጵያ ገጽ ተከታታዮች ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ ሁሉም ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አብይ ጾም መጨረሻው ሳምንታት ላይ እንገኛለን እግዚአብሔር ስለሁሉም የተመሰገነ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ ክብሩ ይስፋ መድኃኔዓለም ይህን ጾም እንግዲህ ይቀበለን መድኃኔዓለም እና ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ብዙ አጽዋማት ቢኖሯትም ነገር ግን ምእመኖቿ ብዙ ማለት ይቻላል በፐርሰንት ራሱ ከግማሽ በላይ ማለት ይቻላል በጣም አጥብቀው የሚጾሙት የአብይን ጾም ብቻ ነው ሌሎቹን ጾም አጽዋማት ብዙ ሰው አይጾምምና ሁሉንም ጾም መጾም ያለብን ካሁን በኋላም ሁሉንም ጾም አለው ሊያስብሉን የሚችሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ሳይንቲስቶች ስለ ጾም ምን ይላሉ አሁን እንግዲህ ከቤተክርስቲያን በኋላ ሳይንስ ገና አሁን እየደረሰበት ያለው የጾም ጥቅምን አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻው ድረስ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከኃይለ ክብር ወስብሐት ወደ መጀመሪያ ቪዲዮአችን አብረን እንሂድ And that's why Jesus Christ always linked fasting with prayer. When they asked him about the demon, he said to them, "This kind does not go out except by prayer and fasting." Now pay attention. With prayer, it's understood that I seek refuge in God, so the devil fears me. But what does fasting do to the devil? Basically, the devil doesn't eat. He is a spirit, and a spirit does not eat. So in fact, he surpasses us in fasting since he doesn't eat at all. So what is it about fasting that annoys the devil? Why is he defeated by fasting? Because fasting involves obedience to God and a declaration that we do not believe your deception, O devil. Man does not live by bread alone. I will not listen to your deception. Notice here the danger for someone who does not join us in fasting. The issue is not just about eating or not eating. God doesn't care whether it's lentils or meat. What matters to him is whether you are obedient or rebellious, whether you are part of the church system and united with us in the same body, or if you are just following your own mind and want to live alone. Are you with us or not? Being with us means we fast together and eat together because we are one body. That is why the connection between fasting and prayer expresses that this is a relationship with God through fasting. This is clear with prayer, but fasting also needs to be understood. አባታችን ቃልዎትን ያሰማልን ለአባታችን እንዳስተማሩ እንግዲህ የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር ፕሩቭ ማድረጊያ ነው እና እግዚአብሔርን ቃል ፕሩቭ ማድረጊያ ነገር ስለሆነ ሰይጣን ያንን አይወደውም ብለውን ያስተማሩን አባታችን እግዚአብሔር ይባርካቸው ቃልዎትን ያሰማልን 3 meals a day, please. That's not nature. That's Rockefeller marketing. Our ancestors didn't sit around with breakfast, lunch, and dinner neatly served. They ate once a day, sometimes 3 times a week. That was abundance. And you know what? They thrived. They were lean, sharp, and strong because the body is designed to function best in fasting. You ever wonder why you heal in your sleep? Because you're fasting. The body finally gets to stop wasting energy digesting junk and starts repairing, rebuilding, cleaning house. That's when the real work gets done. But you've been programmed. You think skipping breakfast is a crime. You think hunger is an emergency. No, it's power. Fasting activates cells that act like little soldiers. They march straight to the damage, clean it out, rebuild you stronger. That's real medicine. And yet the white coat will tell you to eat regularly. Why? Because the system isn't built for your health, it's built for your dependence. Rockefeller didn't give you 3 meals to nourish you. He gave you 3 meals to chain you, to keep you tired, inflamed, obedient.
ሮክፌለርስ የሚባሉት ከ13ቱ ብለድ ፋሚሊ ወይ ብለድ ላይን 13ቱ ዓለምን ይገዟታል ተብለው እየገዟት ነው ተብለው ከሚታመኑ ሰዎች ቤተሰቦች መሃል አንዱ ናቸው። በቀን 3 የመመገብ እነሱ ያመጡት ነገር እንደሆነ እኛ የኛ አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ከዚህ በፊት የነበሩት አባቶቻችን እናቶቻችን በቀን 3 አይበሉም ነበር። ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት አይበላም ነበር እና ኖቲስ ካደረጋችሁ እውነትም አባቶቻችን በጣም ጠንካሮች ናቸው። የሚበሉትም በጣም ጥቂት ነው። በዛ ምክንያት በጣም ጠንካራ ይሆናሉ እና ምንድነው ያለችው ኦልሶ በመንተኛበት ጊዜ በጣም እንደ ሪስታርት እናደርጋለን። ያ ማለት ሰውነታችን የምንመገበውን ምግብ ዳይጀስት ከማድረግ ወይም የምንመገበውን ምግብ ከመቀበል ስለሚያርፍ ሰውነታችን ሪስታርት ያደርጋል፣ ሪፍሬሽ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሮክፌለርስ እነሱ ማርኬት ያደረጉበት መንገድ ነው። በቀን 3 ጊዜ መብላት አለበት የሰው ልጅ ብለው ያወጡበት ምክንያት የሰው ልጅ ብዙ በሚመገብበት ጊዜ ያ ምግብ ሰውነታችን ውስጥ ተቀምጦ ለተለያዩ በሽታዎች ይዳርገናል ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን የምንመገባቸው ምግቦች 80% ማለት ይቻላል በማዳበሪያ ፈርቲላይዘር ኬሚካል በጣም የጠገቡ ናቸው እና ያም ኬሚካል ወደ ውስጣችን ሲገባ በጣም ብዙ በሽታ ይዞብን ይመጣል። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን በምታዘን መሰረት ብንጾም ከመጀመሪያውኑ ምንም አንሆንም ማለት ነው እና ዓለም ራሱ እየመከረችን ትገኛለች ማለት ነው። this is food politics እና ራሳችንን እንጠብቅ። They told you that fasting is starvation. They told you that it's dangerous. They told you that it's some new thing. But what if I told you that fasting is one of the oldest healing tools on earth? They mocked it, they replaced it with pills, and they lied to you. Here's the truth about fasting that they did not want you to know. Every major ancient culture practiced fasting. It was sacred, it was spiritual, it was healing. Now it's seen as extreme or disordered because fasting cannot be patented and it's a danger to big pharma and big foods profits. Fasting is not a fad. It is ancient. Jesus, Muhammad, Moses and Buddha all fasted. It was sacred across all religions, not to suffer, but to purify, to reset the body and the spirit. Fasting is not new. For thousands of years it was normal. Plato, Socrates, Pythagoras, and even Hippocrates all fasted to sharpen their minds, strengthen their spirit, and hear truth in stillness, not to starve, but for mental clarity, discipline, and spiritual strength. Fasting is really simple. You stop eating and your body starts to repair itself. No subscription, just your own biology doing what it was designed to do. When you fast, your body turns into its own doctor. Insulin drops, inflammation drops, cells repair, fat burns, the brain sharpens, organs regenerate. You are on nature's operation table. The fasting triggers autophagy. Your body cleans itself of old cells, toxins, and broken junk. It's not a hack. It's a reset button built into your DNA. But I understand it can be very hard to leave addiction. Food is a habit. It can be annoying. That's why you should start using an app like BellyTrack, which keeps you accountable from eating and monitors your meals, tracks your fasting periods. Try it once and you'll never have to worry about binge eating again. እንደሰማነው ነው እንግዲህ ፋስቲንግ ወይም ጾም በጣም በብዙዎች አይምሮ እንደ ራስን መጉዳት እንደ ረሃብተኛ ምናምን ነው የሚቆጠረው። ማለት በጣም ብዙ ጉዳት እንዳለው ነው የሚቆጠረው። ነገር ግን አንድ ሰው በሚጾምበት ጊዜ በጣም ብዙ ጥቅም እንደሚያገኝ እንደሰማናቸው በጣም ብዙ ጥቅም እንደሚያገኝ ራሱ ተፈጥሮ ምግብ በምናቆምበት ጊዜ ድሮ የነበሩ ምግቦችን እየተጠቀመ ወይም ደግሞ ያልሆኑ ምግቦችን የሚያስወግድበት ጊዜ ያገኛል። አይምሯችንን በስርዓት ማሰብ ይችላል፣ አርቆ ማሰብ ይችላል እና
አባቶቻችን የዘረጉልን ስርዓት ትክክለኛ ስርዓት እንደሆነ እንግዲህ በዚህ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንቀጥል እንግዲህ ሌሎች ቪዲዮዎችም አሉ። My food contains glucose, the fuel that feeds the trillions of healthy cells in my body. But that glucose also feeds something else. Zombie cells. Old, damaged cells that have lingered beyond their useful life. By spewing toxic sludge, these zombies infect other healthy cells, speeding up the aging process. Everything from hair loss and wrinkles to the onset of arthritis, cancer, and dementia. But what scientists have realized is that when we fast and cut off the supply of glucose, that zombie army is starved of energy, which saps them of their power. When food is plentiful, our body stores excess energy in the form of fat, under the skin and around the internal organs. When food is scarce, that fat is sent to the liver, where it's turned into an alternative fuel source called a ketone. And it's these ketones which provide the emergency power source, not only for our bodies, but also our brains. Remember those toxic zombie cells aging my body? Well, they're not the only things getting dealt with. Even inside my healthy cells, there's wear and tear. But scientists think that without food to process, those cells can switch into repair mode, fixing damage, cleaning up garbage, nipping any problems in the bud. With the zombies in check and the rest of me in tip-top condition, the future looks healthier and also longer. እንግዲህ እንደሰማነው ነው በማንጾምበት ጊዜ በምንበላበት ጊዜ ሰውነታችን ለሴሎች የምንበላው ምግብ ግሉኮስ አለው። ያ ግሉኮስ ወደ ሴሎቻችን ይሄዳሉ። እነዛ ሴሎች ትክክለኛው ወይም ጠቃሚ ሴሎች በአጠቃላይ ከዛ ግሉኮስ ይመገባሉ ማለት ነው። ከዛ ግሉኮስ ግን ኦልሶ የሚመገበው የሞቱ ደድ ሴሎች የማይጠቅሙ ከዛም በተጨማሪ ካንሰር የሚያመጡ ቶሎ የሚያስረጁ የተለያዩ በሽታዎችን የሚያመጡ ናቸው ማለት ነው ዴድ ሴሎችን። እና በምንጾምበት ጊዜ እነዛ ሴሎች ሪፔር ያደርጋሉ። ሪፔር የሚያደርጉት ሪሙቭ ይደረጋሉ። ስለዚህ ጾም ምን ያህል በነፊሻል እንደሆነ ከዛም በላይ ደግሞ ለአይምሯችን ሞር ፎጊ የነበረው ነገሮች ክሊርሊ እንድናያቸው ነገሮችን በጥርት ባለ መንገድ ማሰብ እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ይጠቅማል ማለት ነው መጾም። እሺ እንቀጥል። This is the most effective treatment that's ever been shown in treating the leading cause of death and disability, which is high blood pressure. It also reduces insulin resistance. It can enhance cognitive capacities, and you also see it affecting things like depression and anxiety. It's called fasting. And there's more. Fasting introduces not just a chance to lose weight, it also mobilizes visceral fat, which is the fat around the belly and the organs, which is giving off inflammatory products that's causing heart disease, cancer, diabetes, and many people are maintaining higher visceral fat than what they should be. So I've spent 40 years helping people get healthy, and I can tell you that I think you should be fasting every day. So tell me about that then. But also, isn't the game here just to not eat as much? Well, here's the problem. We live in a world designed to make you fat, sick, and miserable, where 76% of people are overweight or obese, and where people think that health comes from pills, potions, and powders. And yet most of us are ignorant of the proven health benefits of fasting. In fact, if you look at all of the chemical changes that happen with exercise, they also happen with fasting. Things like increase in BDNF, a neurochemical protecting the brain from Alzheimer's disease. And what about water fasting? So people that have not been successful resolving their conditions with medications, including patients with polycystic ovarian syndrome, have been profoundly affected by water fasting. And we'll go through fabulous research. But one thing you want to realize is that all human beings have the capacity to fast. Okay, so let's run through the unique selling points versus any other diet or intervention. Let's do it. እንደሰማነው ነው እንግዲህ
ፋስቲንግ ቅድም እንዳየነው በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። እንደ መድኃኒትነት መጠቀም አሁን እንግዲህ ፈረንጆቹ ገና አሁን እየደረሱበት ያለ ነገር ነው። ቤተክርስቲያናችን ግን ከጥንት ጀምሮ ህግና ስርዓት አውጥታለን ምዕመናን እንዲጾሙ ታዛለች ማለት ነው። እና አሁን ሪሰንትሊ በጣም ብዙ ሰው ከዚህ ህግ እየወጣ ስለሚገኝ ነው እንግዲህ ይሄ ምዕራባውያን ራሱ በሪሰርች እና በፕሩፍ በጣም ምን ያህል እንደሚጠቅመን እየነገሩን ነው። እና እስኪ የሚቀጥለውን ቪዲዮም እንየው። We present the latest study results, plus the effects and efficacy of fasting. We offer explanations of how the Buchinger-Wilhelmi fasting method works and discuss with international fasting experts to share their opinions on relevant topics relating to therapeutic fasting. The Buchinger-Wilhelmi Fasting Clinic in Germany was established in 1953 by our founder, Dr. Otto Buchinger, who developed the method back in 1920. The clinic in Marbella stands in the shade of ancient palm trees with views of the Mediterranean. It was set up in 1973 by Maria Buchinger, the daughter of Dr. Otto Buchinger. These clinics, which are specialized in periodic fasting, exist since more than 70 years and have a huge clinical experience. I have followed thousands of patients fasting during periods going from 5 to 20 days or more. It's like resetting a computer. You start again from scratch, like a newborn. I woke up and I felt like a teenager. I really feel well. I got what I want in all aspects. እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ በጀርመን ሀገር ቡቺንገር ዊልሃም ክሊኒክ in Germany was established in the 1953 by our founder Dr. Buchinger. The Buchinger Wilhelm Fasting Clinic in Marbach was set up in 1973 by Maria Buchinger. We present the latest study results, fasting benefits, plus the effect efficiency. We offer an explanation of how the Buchinger fasting works and invite international fasting experts to share their opinion on relevant topics relating therapeutic fasting. ይላልና በጀርመን ሀገር የሚገኝ የጾም ክሊኒክ ማለት ነው። ትሄዳላችሁ፣ በሽታ ያለባችሁን በሽታ ትነግራላችሁ። ከዛ በተለያዩ የጾም አይነቶች ፕሪስክራይብ ያደርጉላችኋል ማለት ነው ፈረንጆቹ። እና ይህን ይመስላል እንግዲህ ፈረንጆቹ ራሳችሁ ሆስፒታል ከፍተው ጾምን እንደ መድኃኒትነት እየሰጡ ይገኛሉ። እና እኛ ግን ቤተክርስቲያናችን ኦልሬዲ ይህንን መድኃኒት ዘርግታለን፣ ህግጋት አውጥታለን፣ ሰጥታናለች። እና እግዚአብሔር ስለሁሉም የተመሰገነ ይሁን። ከመጨረሻ በፊት ይህንን ስብከት ተጋበዙልኝ። እንደው አሁን ጾም ጠዋት መብላት ያለበት ሰው ቢኖር በበሽታ ምክንያት ተፈቅዶለታል፣ በቀኖ ነው። ግን ጽነት ካለበት ይናገረው። ሌላም በጣም የሚያስቸግረን ማድረግ የነበረብን ግን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሰውነቱም ደህና ሆኖ ጾም የማይችል ሰው አለን አይደለም? እንደዚህ አይነት ሰዎች እርግጥ ጾምን የሚሻለው መልመድ ነው። ምክንያቱም ያለ ጾም የመዳን ተስፋም የለም እውነት ለመናገር። ምክንያቱም መሰረታዊ ኃጢአቶችን ለመንቀል እንደ ጾም ያለ መድኃኒት ስለሌለ፣ ጾም አባቶች እንደሚሉት የዛገ ብረትን ዝገቱን ለማስለቀቅ አንጥረኞች ብረቱን ምን ውስጥ ነው የሚጨምሩት? እሳት ውስጥ ጨምሩታል አይደለም? እሳቱ ማለት ጾም ነው። በነገራችን ላይ በእኛ ውስጥ አሁን ቅድም ያልኳችሁ የተጣበቁ ኃጢአቶች ለማስለቀቅ ጾም መሰረታዊ ነገር ነው። ልክ ነፍስ የጋለ ብረት ከዚያ በኋላ በመዶሻ ነካ ሲያደርጉት እርግፍ እያለ ዝገቱ እንደሚወድቀው ካህን ያን የጸሎተ ንስሐን ሲደግምልን ይቅር በለን ሲል ኃጢአት እርግፍ እያለ ነው የሚወድቀው። መጾም በጣም መድኃኒት ነው እና ለጥቂት ጊዜ ልንብረከረክ እንችላለን። ግን ጥሩ ለካህን ከተናገርክ ደግሞ ይመራሃል ካህን። ልክ ሐኪም ቀስ እያለ ያለማመደ እንደሚያድነው ካህንም እንደዚያ ነው የሚያደርገው። እስከ 4 ሰዓት ፈቅጄልሃለሁ፣ ግን 4 ሰዓት ላይ አንዲት ኩርማን እንጀራ ብቻ ብላ። 4 ሰዓት ሲፈቀድልህ ደግሞ አንድ እንጀራ መብላት የለብህም። ደግሞ ቆይቶ መብላት ይቻላል። እውነቴን ነው። በዚያ ሰዓት ተፈቅዶልሃል ማለት ሆድ እስኪሞላ መብላት አለብህ ማለት አይደለም። አቃተው ነፍሱን ሰውነቱን ለማስታገስ ያህል ብቻ ይብላ፣ ይፈቀድለታል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ከዚያች እየቀነሰ ያችን ሰዓት ያስተዋዋል ካህኑ፣ እየገፋ ወደ 6 ሰዓት ያደርሰዋል።
እየገፋ ወደ 7 ሰዓት ያደርሰዋል። ከዚያ በኋላ የጸጋ እግዚአብሔር ራሱ እየተጨመረ እያጸናን ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ወደሚለው ኃይል እንመጣለን እና ክርስቲያኖች ጾም በጣም መሰረታዊ አስፈላጊ ነገር። እሺ ለመምህራችን ቃልዎትን ያሰማልን። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በደንብ ተምራችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ በደንብ ሁሉንም ጾም ለማይጾሙ ጓደኞቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ላኩልኝ አደራ። ምክንያቱም ጾም ለነፍስ ብቻ ሳይሆን ለስጋም በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው እና ከመመገብ ይልቅ ምግብን ከመብላት ይልቅ አለመብላት በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው እና ራስን መጉዳትም አይደለም። ሪሊ እግዚአብሔር ይሄ የሚጠቅመን ነገር ስለሆነ ስንራብ ትንሽ ሊያስቸግረን ይችላል፣ ግን ኦቨር ታይም ስለምንለምደው አይምሮችንም እየተስተካከለ አስተሳሰቦችንም እየተስተካከለ ይመጣል እና ለነሱ ለማይጾሙ በደንብ ለማይጾሙ ሰዎች ላኩልኝ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ስለ ሁሉም ስለምትሰጡኝ ማስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስለ ሁሉም የተመሰገነ ይሁን። አምላከ ቅዱሳን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ዓለማችንን ሰላም ያርግልን፣ ጤናችንን አይንሳን፣ ሰላማችንን ይስጠን፣ ይመልስልን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄ ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።